इमाम मेहदी का ज़हूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लबाबा मंसूर ने अपनी किताब दज्जालियात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है, यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल के बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1946 या 47 में इसराइल की बुनियाद डाली गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियादी मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इसी लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। अब आपको ये बताते हैं कि ये सारा मामला कैसे रुनुमा होगा। नंबर 1, पहले सियाह झंडे निकलेंगे। नंबर 2, फिर ग़ज़वा-ए हिंद होगी। नंबर 3, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम होगा। नंबर 4, फिर हिंदुस्तान में दीन के बदख्वाह लोगों का कत्लेआम होगा, जैसे गुस्ताख और लानती कादियानी वगैरह। नंबर 5, फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी। नंबर 6, फिर कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा। नंबर 7, फिर सुफियानी का ज़हूर होगा। नंबर 8, फिर हसरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। नंबर 9, फिर सुफियानी का लश्कर हसरत इमाम मेहदी से लड़ने चलेगा, तो मक्का मदीना के दरमियान मकाम बेजा पर जमीन में धंसा दिया जाएगा। नंबर 10, फिर बनु कल्ब का लश्कर इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लौटने का हुक्म रसूल अल्लाह ने दिया है। नंबर 11, फिर मशरिक से सियाह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारे यहूदी मैदान में आएंगे और सियाह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। नंबर 12, फिर हुज्जाज मुकद्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फारस के नजदीक सियाह झंडे दज्जालियों से बड़ा जबरदस्त मुआरका लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। नंबर 13, फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बेअत के लिए आगे बढ़ेंगे और रस्ते में नजद शहर इनकी तूफानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। नंबर 14, फिर ये लश्कर इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेगा। नंबर 15, फिर ये अरबों से खजाना तलब करेंगे, वो देने से इनकार कर देंगे। फिर ये सियाह झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। इनके कत्लेआम के दौरान सियाह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्लेआम का जिक्र अहादीस मुबारका में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। नंबर 16, फिर अरब भागकर मदीना और मक्का में पनाह लेंगे और अपनी जान बख्शी के लिए खजाना देना चाहेंगे, लेकिन सियाह झंडे लेने से इनकार कर देंगे। नंबर 17, फिर सियाह झंडों की अगली यलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान अतात कबूल करके जान बचा लेगा। नंबर 18, फिर रोमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। न देने पर रोमियों के 80 झंडे सियाह झंडों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे के तले 60,000 रोमी होंगे। उनकी इतनी तादाद देखकर सियाह झंडों में से 1/3 भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने के लिए भेजेंगे, सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि सियाह झंडे वाले ही होंगे मिलकर रोमियों पर हमलावर होंगे। फिर वो ऐसी जंग करेंगे कि तारीख इंसानी में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग नहीं की होगी। फिर फरमाया वो ऐसी जंग होगी कि पहले कभी न लड़ी होगी। फिर अल्लाह रोमियों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी सियाह झंडे उनका कत्लेआम करेंगे, यहाँ तक कि रोमियों की लाशों के पहलू से परिंदा उड़ेगा। वो मर कर गिरेगा, लेकिन लाशों के समंदर को पार न कर सकेगा और मर कर गिरेगा तो भी एक लाश पर। इस जंग के बाद आधे से ज्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। सियाह झंडे आर्मीनिया पर आंधी तूफान और बला बनकर नाजिल होंगे और आर्मीनिया को वो तबाही देखनी पड़ेगी जिसके सामने बाबुलो, नैनवा और बगदाद के किस्से भी हेज हैं। इसका जिक्र हदीस मुबारका में मिलेगा। लश्कर वहां से होता हुआ इमाम मेहदी से मिलकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह सियाह झंडों की जिहाद का सिला ये देगा कि उनके नारों से ही कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। फिर सियाह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कोहराम मच जाएगा।
لیکن یہیں پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے. پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا. ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی. احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا, انتہائی سخت وقت ہوگا. جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا. عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شبخون ماریں گے, ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا. پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا. پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا. پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے. یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا. یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ دور پر جا کر قلعہ بند کر دیں. یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے. پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے. امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا. جہاد ختم ہو جائے گا, تلواریں درانتیاں بن جائیں گی. شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی گئی تھی ختم ہوگی. پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا. اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی. ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا, نیلی آنکھوں والا, ڈھنگڑا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا, غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا. پھر قیامت کا مرحلہ شروع ہوگا اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا. فتنہ دجال بہت سخت ہوگا. اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں. گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں ہمیں 4 سال کی محنت لگی ہے. قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں, تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اصل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. بے شک ہمیں تیاری کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, غور و فکر کرنا ہے, خود کو اور نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. بہرحال معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.